الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة اللہ پاک دی مختصر اور جامع حمد و ثناء و بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین امام المجاہدین پوری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ ذرا محبت دے نال جواب دیو جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ واسے دوستو بزرگوں اور میرے معزز سامعین اکرام، جڑی آیات کریمہ تسی احباب دے سامنے تلاوت کی تھی، اس سے اندر اللہ رحیم و کریم نے ایک انتہائی اہم موضوع دی طرف اشارہ فرمایا میرے محبوب پیغمبر دے نال محبت کرنی ہے اور ساری مخلوق نالوں بڑھ کے محبت کرنی۔ جدو ساری مخلوق دا لفظ استعمال کیتا جائے، اس کے اندر انسان دا خود نفس بھی موجود ہوندا ہے، یعنی میرے محبوب دے نال محبت اپنی جان نالوں بھی ود کے آقا دے نال محبت کرنی ہے۔ انہی دیر تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان تو بڑھ کے میرے آقا دے نال محبت نہ کر لوے۔ صحیح روایت تواڈے سامنے پیش کرن لگا۔ ایک دن پوری کائنات دے سردار پیغمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے ساتھ لے کے اس طرح بازار سے جا رہے نے، ہتھاں دے اندر ہاتھ پائے نے تے بازار سے ٹرے جا رہے نے، محبت دیاں گلاں کردیاں حضرت عمر فاروق فرمان لگے، آقا جی مینوں تواڈے نال بہت زیادہ پیار تے بڑی زیادہ محبت ہے۔ آقا فرمان لگے، عمر کتنی کی محبت کرنا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، سارے جانے توجہ میری طرف کرو، انشاءاللہ میں مختصر وقت دے اندر اپنے اس گفتگو نو اپنے اس موضوع نو سموٹن دی کوشش کراں۔ حضرت عمر کہنے لگے، آقا جی میں تواڈے نال محبت پوری کائنات نالوں ود کے، اپنی اولاد نالوں ود کے، اپنے اہل و عیال نالوں ود کے، اپنی ہر چیز تو بڑھ کے تواڈے نال محبت کرنا۔ آقا فرمان لگے، عمر کیا اپنی جان تو ود کے بھی میرے نال پیار کرنا ہے؟ کہنے لگے، آقا جی جان تے ہر ایک بندے نو پیاری ہوندی ہے، جان تو ود کے نہیں، باقی ہر چیز تو ود کے تواڈے نال محبت کرنا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، عمر اجے تک مومن نہیں ہویا، اجے تک مومن نہیں ہویا۔ کس عمر نو فرمایا، او عمر جڑا جس بازار چو گزر جائے تے شیطان رستہ چھڑ دوے، او عمر جس سے بارے آقا فرمان، عمر میں تیرا محل جنت دے اندر اپنی اکھاں نال ویکھ کے آیا۔ اگر او عمر کہے کہ منو میری جان تو اڈے نالوں زیادہ پیاری ہے، تے آقا فرماندے نے، عمر تو مومن نہیں۔ تے دوستو پھر آج سانوں بھی اپنے گریبان دے اندر چکھنا چاہیے کہ ساڈی بھی ایسی محبت ہے یا نہیں۔ پھر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو حضرت عمر کہنے لگے، آقا جی اگر اے گل ہے تے اج تو بعد میں اپنی جان نالوں بھی ود کے تواڈے نال محبت کراں گا۔ آقا فرمان لگے، ہن تو مومن ہے پکا۔ میرے عزیز بھائیو، اگر محبت دا معیار چیک کرنا ہوئے کہ سانوں آقا دے نال کتنی محبت ہے، تے پھر اپنے دل دے اندر یہ تڑپ پیدا کیجئے، یہ سوچئے کہ سانوں میرے محبوب پیغمبر دے دیدار دی چاہت کتنی ہے، آقا دی زیارت دا شوق کتنا ہے، کیونکہ ہر محب نو اپنے محبوب دی زیارت دا شوق ہوندا ہے۔ اسی طرح حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے کہ ایک صحابی رسول میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا اور آ کے عرض کرن لگا، آقا جی میں تواڈے نال اتنی محبت کرنا کہ تواڈی مجلس چھڈ کے جدوں اپنے گھر جانا، مصیبتاں دے اندر ہوواں، تکلیفاں دے اندر ہوواں، دکھاں تے پریشانیاں نے جدوں گھیر لیا ہوئے تے میں تواڈے کول آ جانا، تواڈے چہرے دا دیدار کرنا، اللہ ساریاں مصیبتاں نو دور فرما دیندے۔ آقا جی میں گھر جانا میرا دل نہیں لگدا۔ محبوب پیغمبر
ऐसे मुहब्बत ते दीदार दे अंदर अंदर कदी कदी मैं सोचना अपनी ते तुहाडी मौत दे बारे सोचना कि आका जी एक वेला आएगा तुसी इस दुनिया तो चले जाओगे, मैं भी दुनिया छड़ के चला जावांगा। कल क़यामत वाले दिन जन्नत दे अंदर तुसी आला मुकाम च होगे, क्योंकि तुसी पूरी अंबिया दे सरदार हो, पूरी कायनात दे सरदार हो। लेकिन मैं अदना मकाम च होवांगा। आका दुनिया दे उत्ते तुहाडे बगैर एक मिनट नहीं गुजरदा, तुहाडी मौत तो बाद असी दुनिया ते कैसे ज़िंदगी गुजारांगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने परवाने दे नाल जे बात कर रहे ने ते आसमान तो कुरान लैके हज़रत जिबरील अलैहिस्सलाम आ जांदे ने। फरमाया व मन युति इल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। फरमाया मेरे परवाने परेशान होने की लोड़ कोई नहीं, दुख करन दी लोड़ कोई नहीं, सोचन दी लोड़ कोई नहीं। एक काम तू कर ले, अल्लाह सिर्फ मेरा दीदार नसीब नहीं फरमानगे, मेरियां ज़ियारतां नसीब नहीं फरमानगे, बल्कि 1,24,000 अंबिया दा साथ नसीब फरमा देंगे। वो काम की है व मन युति इल्लाह वर्रसूल व मन युति इल्लाह वर्रसूल। अल्लाह दी इताअत कर ले, मेरे महबूब पैगंबर दे आखे लग जाए, अल्लाह तेनू 1,24,000 अंबिया दा दीदार नसीब फरमा देंगे। आओ दोस्तों तुसी भी चाहते हो ना कि सानू महबूब पैगंबर दी ज़ियारत मिले, दीदार नसीब होए, तो आओ मेरे महबूब पैगंबर दी इत्तिबा कीजिए। एक हदीस सुनावा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ फरमाने, ईरान दे अंदरों 2 फौजी आ जाते ने। किसरा जड़ी पूरी कायनात दे अंदर सब तो बड़ी ताकत है, उहदे 2 फौजी मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल किसी कम की गरज नाल आए ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं दस्सिया जांदा है, आका जी पूरी दुनिया की सुपर पावर दे 2 फौजी तुहाडियां ज़ियारतां करन वास्ते आए ने, तुहानूं मिलन वास्ते आए ने। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर पाक दे अंदरों तशरीफ लैके मस्जिद नबवी दे अंदर आंदे ने, ते आका ने इस तरह जदों ज़ियारतां कीतियां ने, उन्हां दोनों इंसानां दे चेहरिਆਂ ਨੂੰ देखिया है, ते मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हां तो रुख तब्दील कर लिया, चेहरा तब्दील कर लिया, मुँह मोड़ लिया। तो सहाबा कहने लगे, आका जी इस वक्त दुनिया की सुपर पावर दे 2 फौजी आए और तुहाडे नाल कुछ मुतालबा करने वास्ते आए ने, गलबात करने वास्ते आए ने, तुसी इन्हां तो रुख क्यों तब्दील कीता है, चेहरा क्यों तब्दील कीता है। आका अलैहिस्सलाम फरमान लगे, मेरे सहाबा ए देखो इन्हां दे चेहरे, इन्हां ने अपनियां मुछां बनाईयां होईयां ने और दाड़ियां नूं मनाया होया है। मैं वो मुसलमान ते दूर दी बात है, भावें वो काफर भी क्यों ना होए, जिस चेहरे दे उत्ते मेरी सुन्नत नहीं, दाढ़ी नहीं, मुछां बड़ियां ने, कायनात दा सरदार पैगंबर उन्हां नूं देखना भी नहीं चाहता। मेरे अजीज़ भाइयों, आइए अपने अंदर फ़िक्र पैदा कीजिए, मेरे महबूब पैगंबर दी इत्तिबा कीजिए। व मन युति इल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। आका अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे ने, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ओ मेरे नबी दा जानिसार, आका दा परवाना, जिस दियां पिंडलियां दा वजन ओहद पहाड़ नालों ज़्यादा है, मस्जिद नबवी च तशरीफ लैके आंदे ने। आका खुतबा इरशाद फरमा रहे ने, ते खुतबे दे दौरान एक बंदा खड़ा हो जाता है। आका फरमांदे ने, इजलिस या फुलां, ओ उठन वाले बैठ जा, खड़ा होने वाले
बैठ जा, उठन वाला ते फौरी बैठ जाता है। लेक देखिए मेरे महबूब पैगंबर दे सहाबा किस तरह आका दी इत्तिबा करते सन। ते हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जुत्तियां वाली जगह ते बह जाते ने। आका फरमाते ने मेरे अब्दुल्ला जी या रसूल अल्लाह, फरमाया मैं ते तेनू ये हुक्म नहीं दिता, अंदर मजमे दे अंदरों उठन वाले बंदे नू हुक्म इरशाद फरमाया है। ते हज़रत अब्दुल्ला ने जड़ी गल की थी दोस्तों सोने दे पानी ना लिखण वाली है। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते ने आका जी बेशक तुसी उन्हां नू हुक्म फरमाया होएगा, लेकिन जदों तुहाडी कौल तुहाडी हदीस ते तुहाडी बात मेरे कन्नां नाल टकराई है ते अब्दुल्ला ने गवारा नहीं कीता कि तुहाडी हदीस सुनन तो बाद, तुहाडा कौल सुनन तो बाद, तुहाडा फरमान सुनन तो बाद अब्दुल्ला एक कदम भी उठा के अगे दी तरफ ले आवे। ते मेरे दिल दे अंदर खदशा पैदा होया है कि अगर मैं कदम उठावांगा किते ये ना होए एक कदम जहन्नम दे अंदर जान दा सबब बन जाए। आओ दूसरी मेरे महबूब पैगंबर दी इताअत दे अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अल्लाह दे महबूब पैगंबर ते उतरन वाले कुरान दी दूसरी ऐ सुनिए। अल्लाह फरमांदे ने कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया कायनात दे लोगों एक ते मेरे महबूब पैगंबर दी इत्तिबा करन दा, आका दी इताअत करन दा फायदा एवे कि आका दी ज़ियारत मिलेगी, महबूब पैगंबर दा साथ मिलेगा, सिद्दीकीन दा साथ मिलेगा, शुहदा दा साथ मिलेगा, सालेहीन दा साथ मिलेगा। दूसरी बात सुन लीजिए, फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाउंदे ने तुसी मेरे महबूब पैगंबर दी इत्तिबा कर लो ते मैं तुहाडी जिंदगी दे सारे गुनाहां ते माफियां दे कलम फेर देवांगा। आइए तीसरी ऐ सुनिए, अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते कुरान नाज़िल होया, फरमाया इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाया ओ बंदा उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरे महबूब पैगंबर दी हदीस के उत्ते इत्तिबा न कर लवे। आका दा कौल आ जाए, मेरे महबूब पैगंबर दी हदीस आ जाए, आका दा फरमान आ जाए, उहदे उत्ते लब्बैक ना कह लवे, ये गल ना कह लवे अन यक़ूलू समिअना अय्यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आना दोस्ता जे भी समझ नहीं आई ते कुरान दा एक और मुकाम सुनिए। अल्लाह फरमांदे ने व मा काना लिमुमिनिन मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। फरमाया किसे मोमिन वास्ते, किसे मोमिन मर्द वास्ते, किसे मोमिन औरत वास्ते ए लायक नहीं कि जदों मेरे महबूब पैगंबर दी हदीस आ जाए, आका दी बात आ जाए, मेरे महबूब पैगंबर दा फरमान आ जाए, आका दी हदीस छड़ के किसे गैर दे पीछे लग जाए, अपने कौल ते इज्तिहाद दे क्यास उत्ते अमल कर लवे, ये नहीं हो सकता। अगर किसे मेरे महबूब पैगंबर दी ना फरमानी करेगा तो फिर
کی ہوئے گا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَّسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جڑا آقا دی حدیث چھڈ کے کسے غیر دے مگر لگے گا، میرے محبوب پیغمبر تے قرآن نازل ہوئے ہیں، اللہ فرماندے نے ایسے لوگانوں مومن کہنا تے دور دی بات ہے، بلکہ سب تو وڈے گمراہ او لوگ نے جڑے آقا دی حدیث نو چھڑ دے نے۔ آئیے قرآن دی ایک اور آیت سنیے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی اتباع دے بارے اللہ فرماندے نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے محبوب پیغمبر دی دل و جان تو اتباع نہ کر لوے، آقا دی پیروی نہ کر لوے۔ تے کس طرح پیروی کرنی ہے؟ ایک دن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر زور دی نماز پڑھا رہے نے، دوروں کسے بستی دے اندروں ایک صحابی کسے کام دی غرض دے اندر مدینہ شہر دے اندر آ جاندہ ہے، جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے نال زور دی نماز پڑھ دے تے آقا علیہ السلام 16-17 مہینے بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے نے تے اس صحابی نے آ کے دیکھے ہیں تے آج آقا دے انداز تبدیل ہو چکے نے، آقا دا رخ تبدیل ہو گئے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر بیت المقدس دی بچائے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے نے، اس صحابی نے آقا علیہ السلام دے مگر زور دی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے منڈی چوں جا کے چند تھوڑنا جے اپنا سازو سامان خریدے ہیں، خرید کے اپنے بستی دے اندر چلا جاندہ ہے، جاندیاں عصر دا وقت ہو جاندہ ہے تے جے بستی دے اندر اے حدیث پہنچی نہیں، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی سنت پہنچی نہیں، وہ بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے نے، اس صحابی نے سامان کر رکھے ہیں، فوری اس مسجد دے اندر آ جاندہ ہے، اپنی بستی دی مسجد دے اندر جدوں آیا ہے دیکھا کہ امام بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور سارے مقتدی بھی ادھر منہ کیتے نے، اوتھے کھڑا ہو کے اعلان کر دیندہ ہے ان القبلۃ تحولت، او میرے محبوب پیغمبر دے جانثارو، آقا دے وفادارو، اللہ دی قسم قبلہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ او ایک آدمی پراں کھلوتا دیکھ رہے ہیں، میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ آقا علیہ السلام دے صحابہ جڑے نے آقا علیہ السلام دے صحابہ رکوع دی حالت دے اندر میں، آخری روایت سنیے، رکوع دی حالت دے اندر میں تے رکوع تو اٹھے نہیں بلکہ رکوع دے اندر ہی انہاں نے امام نے رخ چینج کر لے ہے، ساری مسجد دے لوگوں نے رخ چینج کیتا ہے، پر ایک کھلوتا آدمی دیکھ رہے ہیں، جدوں امام نے سلام پھیرے ہیں تے چل کے امام دے کول آ جاندہ ہے، اوہ نبی دیا پروانے ہاں، نبی دے جانثارا، تسی ایک رکوع تو کھڑے ہو کے رخ چینج کردہ پچھلی صف تو پہلی صف دے اندر آ جاندہ تے تیرے واسے آسانی سی، رکوع تو کیوں اٹھیا نہیں؟ تے او امام صاحب جڑے کہن لگے او میرے کو سوال کرنے والے اللہ دی قسم میں دل دے اندر اے سوچیا کہ نبی دی حدیث سنن تو بعد، آقا دا قول سنن تو بعد، میرے محبوب پیغمبر دی سنت آ جان تو بعد، اگر میں بیٹھے رکوع دے اندر ایک تسبیح بھی زیادہ کر لیندہ، مینوں خدشہ سی کہ او ایک تسبیح میرے جہنم دے اندر جان دا سبب بن سکتی سی۔ اے اتباع وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔
آئیے میرے عزیز بھائیو، دنیا دی اتے جتنے بھی انسان گئے نے بڑے بڑے امام و آقا علیہ السلام دی اتباع دا درس دے کے گئے نے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنہ دی تقلید دی آڑ دے اندر، جنہ دے قول دی آڑ دے اندر، جنہ دے اجتہاد دی آڑ دے اندر اج اسی لکھاں حدیثاں میرے محبوب پیغمبر دیاں چھڑیاں نے، وہ دنیا دے اتے فرما کے چلے گئے نے اذا صحل حدیث فہو مذہبی۔ دنیا دے لوگوں جیڑی بھی صحیح حدیث آ جائے وہ امام ابو حنیفہ دا مذہب ہے۔ کتے حضرت امام ابو حنیفہ دنیا تے فرما کے گئے نے اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ و سنت رسولہ اترکو قولی۔ جدوں میں دنیا تے کوئی قول کہہ جاواں، کوئی بات کر جاواں، اگر میری بات نبی علیہ السلام دی حدیث سے مخالف آ جائے، قرآن دے مخالف آ جائے، اترکو قولی، میرے قول نو چھڑ دیا جے، دیوار دے نال دے دیا جے، بلکہ میرے محبوب پیغمبر دی اتباع کرنی ہے۔ کتے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرما گئے لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا الاوزاعی ولا غیرہم خذ من حیث اخذوا۔ دنیا دے لوگوں کدی بھی میری تقلید نہ کرے آجے، کدی امام مالک دی تقلید نہ کرے آجے، کدی امام شافی دی تقلید نہ کرے آجے، خذ من حیث اخذوا، بلکہ اتباع اسی کرنی ہے، حدیث اتھوں لینی ہے، دلیل اتھوں لینی ہے جتھے اساں لیندے رہے ہاں۔ کتے امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان کر گئے نے رائے مالک و رائے ابی حنیفہ و رائے اوزاعی کلہم سوا انما الحجت فی الآثار۔ اے لوگو میں مالک دا قول، ابو حنیفہ دا قول، امام احمد بن حنبل دا قول، امام شافی دا قول، دنیا دی اتے حضرت امام اوزاعی دا قول، بڑے بڑے محدثین دے قول دی کوئی حیثیت کوئی نہیں۔ یہ ساریاں رائیاں نے، یہ سارے اجتہاد نے، یہ سارے قیاس نے، ساڑیاں اپنے ذہن دیاں گلاں نے، انہاں دی اندر دلیل کوئی نہیں۔ کتھے وے انما الحجت فی الآثار، بلکہ دلیل لینی جے تے میرے محبوب پیغمبر دی حدیث دی اتباع کرے آجے۔ آؤ دوستو آخر دی اندر امن دا پیغام دے جاواں، اتحاد دا پیغام دے جاواں، اتفاق دی دعوت دے جاواں۔ تم حدیثیں پڑھو اہل سنت بنو، تم حدیثیں پڑھو اہل سنت بنو، ایک ملت بنو، ایک امت بنو، حاملین لوائے، حاملین لوائے اخوت بنو، وارثان علوم نبوت بنو، وارثان علوم نبوت بنو۔ فرقے سب چھوڑ دو، بت سبھی توڑ دو، فرقے سب چھوڑ دو، فرقے سب چھوڑ دو، بت سبھی توڑ دو، سوئے ذات نبی سب کا رخ موڑ دو۔ شہر کوفہ، شہر کوفہ مدینہ سے اعلیٰ نہیں، شہر کوفہ مدینہ سے اعلیٰ نہیں، بریلی مدینہ سے بالا نہیں، شہر کوفہ مدینہ سے اعلیٰ نہیں، بریلی مدینہ سے بالا نہیں۔ دیوبند ارض طیبہ سے، دیوبند ارض طیبہ سے، دیوبند ارض طیبہ سے بڑھ کے نہیں، کیا تینوں سے مدینہ ہی بہتر نہیں؟ کیا تینوں سے مدینہ ہی بہتر نہیں؟ ایک عالم تھے، کیا تینوں سے مدینہ ہی بہتر نہیں؟ سب شہروں کی نسبت کو تم چھوڑ دو، سب شہروں کی نسبت کو تم چھوڑ دو، مدینے کو لوگوں کا رخ موڑ دو۔
ایک عالم تھے اشرف علی تھانوی، اور ایک عالم تھے اشرف علی تھانوی، ایک عالم ہی تھے احمد رضا خان بھی، ایک عالم تھے اشرف علی تھانوی، ایک عالم ہی تھے احمد رضا خان بھی، ایک عالم تھے سید احمد دہلوی، تین امتی ہیں ان میں نہیں کوئی نبی، امتی کو جو نبی مانتا ہے، امتی کو جو نبی مانتا ہے، کائنات کا وہ سب سے بڑا لعنتی ہے، کائنات کا سب سے وہ بڑا لعنتی ہے، امتی کو نبی جاننا ہے غلط، جیسے بندے کو الہ ماننا ہے غلط، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفيقا، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.